салому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Мошинбозор ТЖ. Инак бо дархости шумо имрӯз омадем ба бозори Мошинбозор. ҳозир аз нарху навои якчанд намуди мошинҳо барои шумо маълумот медиҳем. дӯстон, агар навор писанди шумо боша, ҳатман обуна шудан, лайк монданро фаромӯш накунед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Hyundai Avante, солаш 2007. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. من این نمود از کافوی ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمок, آینه چهارشونی کناپشنی، коробкаш автомат, CD плеер дорад, магнитофон, ду сиденияи пеш обогрев, пробегаш 92000 километр. ин дута сиденияи пеш обогрев. боз мани люкам дорад. хеле ки дида ҳисобед. мани ҳолати салони кафои мошин дӯстони азиз, мана сиденияш кожини бисёр дар ҳолати хуб. мотор 1.6 сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар ко? расхода 6 литр 7 литр сахта мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 68000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 779 04 00. Audi A6 солаш 2008. من این نمود بیرنه ماشین خیلی که دیده حسابه. من این نمود از کافای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز. داخل سالن 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, порташ компьютер, климат-контрол, мультирел, пробегаш 215000 километр. ҳама наворотош ҳаст. ин ҳолати салони мошин. ин сиденияи пеш боз лифт, мана сидения лифт. мотор дuychor. من این ҳолати салони кафои мошин дӯстони азиз. кожини мебошад. боз инҷа лукам дорад. мотор дuychor V6 сӯзишвори бензин. расход чӣ қадар ко? 10 та қати 85 та мегардад. расходаш 10 та киди 85 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 88000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 763 22 55. Lexus RX 50 солаш 2005. من این نمودی بیرنه ماشین خیلی که دیده ایستاده. من این نمود از کافای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز. داخل سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زمок, коробкаш автомат, магнитофон, CD плеер дорад, сиденияи пеш обогрев, рӯлош мультирол. пробегаш маълум нест, чунки килиташ нест. ҳолати салони мошин. боз люкам дорад. сидения лифт. ҳама обогрев, ҳама лифт. санҷиш техникию ойнаҳои сиёҳшишаш яксона. мани ҳолати салони кафои мошин дӯстони азиз. мотор CC V6 сӯзишвори бензин. расходаш
10-12 لیتر سخته میگرده. این حالت متاری ماشین نرخ ماشین 130,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 905 953 54 54. Mercedes Benz Classic Solaş 97. Meni namudi بیرنی ماشین دوستان عزیز. منی نمود از کفای ماشین. من با زدنی کامیره هاشم هست. از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم. داخلی سالن دو الکتریک پاکت، коробкаш автомат و اینجا سی دی پلیر دارد. سنتر زمان пробегаш 276,000 километр. منی حالت سالن ماشین. منی حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز منه. мотор 1.8 سوزشواری گاز بنزین. газаш евро 4. расходаш 10 та газки 75-80 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. трасса бо зиёдтар мегардад. нархи мошин 60,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 771 40 66. ласети солаш 2005. мани намуди бернаи мошин чикалики диди собед. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дӯстони азиз. дохили салон 4 электропакет, коробкаш автомат, ман инҷа CD плеер дорад. пробег 264,000 километр пробег. мани ҳолати салони мошин дӯстони азиз. мани ҳолати салони кафои мошин. мотор 1.6 инжектор сӯзишвори газ бензин. газаш евро 4. расходаш 10 та газки чанта? 10 та газки сахта мегардад. бензин киди 6 литр 7 литр. нархи мошин 37,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 893 01 00. леганзе солаш 97. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. мани намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. ҳаво хунук чикелики дидаи соли мани пойнаҳо яхтиги. дохили салон 4 электропакет, коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад. пробегаш 291,000 километр. мани ҳолати салони мошин. мани ҳолати салони кафои мошин. мани ҳолати салони кафои мошин дӯстони азиз. ана ҳаво хунук сахт. мотор 1.8 инжектор сӯзишвори газ бензин. расход чиқадар то? расходаш 10 та газки 80 та мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 17,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 776 11 57. Toyota RAV4 солаш 97. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз.
یعنی نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن 4 الکتروپاکت، коробкаш механик و اینجا ماگنتوفون دارد. ها؟ рулош заводской будат перекидкани. пробег 186,000 километр. این حالت سالن ماشین دوستان عزیز. این حالت سالن کفای ماشین. موتور دو، سوزشواری گاز بنزین. راستاش کده تو؟ گاز کدومه؟ راستاش بنزین کده 6 لیتر، گاز کده 10 لیتر. نرخی ماشین 35,000 سوم با سودا میشد. تلفن برای معلومات 92 807 77 73.